Fitri, a beautiful newborn Indonesian girl. Her parents wish her the best, but realistically, what are her chances for a healthy and productive life? We can answer this using the World Bank's Human Capital Index. The index has 3 components. Survival, Fitri needs to live long enough to begin school. School, Fitri must not only go to school, but more importantly, she must learn. Health, Fitri must be both well-nourished in childhood and healthy as an adult. So, what does the Human Capital Index say for Fitri and for Indonesia? 0.53. This means that when she grows up, Fitri will only be 53% as productive as she could be if she had complete education and full health. Why? Fitri will almost certainly survive to age 5. However, she may be one of nearly a third of Indonesian children who are stunted, meaning that her ability to learn and perform well in school may be limited. Once Fitri enters the formal education system, she is expected to complete 12.3 years of school by the time she turns 18. Yet, for the 12 years that she attends school, she will acquire less than 8 years' worth of learning. This means that she will not have the full set of skills needed for the job market. Moreover, malnutrition and lack of access to quality health services may weaken her adult health, preventing her from continuing to learn, perform well on the job, and ultimately to improve her quality of life. If nothing changes, the majority of working Indonesians will have a future just like Fitri's, costing the country nearly half of its long-run income. Fortunately, due to Indonesia's strong actions to develop human capital, Fitri is already on the path to a better future than children from previous generations. However, more needs to be done urgently. This includes the following. Commitment and leadership to improve human capital must continue across Indonesia, from the president, ministers, and provincial and district leaders to village heads and parents. Programs such as health and nutrition, education, water and sanitation, social protection, and more must be both strengthened and better coordinated. Innovative technologies must be leveraged to improve access to and quality of services. And finally, a social movement for change must be started to engage the private sector, young people, and civil society to improve human capital outcomes. All these investments will improve Fitri's chances for a brighter future. A future in which she is healthy. She not only finishes school, but also learns well. She can realize her aspirations and find decent work. And she will be able to have children who, like her, grow up to be healthy, educated, and productive. Moreover, the benefits are not limited to just Fitri and her family. These investments in Indonesia's future will help ensure growth and prosperity for all Indonesians in the generations to come. But for this to be the future, we must act now. Ini Fitri, seorang bayi yang sehat dari Indonesia. Orang tuanya menginginkan yang terbaik untuk Fitri. Tapi, bagaimana peluang Fitri untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif? Indeks Modal Manusia Bank Dunia bisa membantu menjawab. Indeks ini memiliki 3 unsur. Kelangsungan hidup. Fitri perlu mencapai umur tertentu untuk mulai sekolah. Sekolah. Fitri tidak hanya harus bersekolah, tapi yang lebih penting, ia juga harus belajar. Kesehatan. Fitri perlu gizi cukup saat kanak-kanak, juga hidup sehat saat dewasa. Jadi, berapa indeks modal manusia untuk Fitri dan Indonesia? 0,53. Artinya, produktivitas Fitri saat ia dewasa hanya 53% dari potensinya jika ia mendapat pendidikan dan memiliki kesehatan yang optimal. Mengapa? Kemungkinan besar Fitri akan mencapai usia 5 tahun. Tapi, ia mungkin salah satu dari sepertiga anak Indonesia yang mengalami stunting, sehingga kemampuannya untuk belajar dan berprestasi di sekolah mungkin akan terbatas. Saat Fitri berada dalam sistem pendidikan formal dan usianya mencapai 18 tahun, ia diharapkan sudah bersekolah selama 12,3 tahun. Tapi, selama 12 tahun bersekolah, pengetahuan yang ia peroleh hanya setara dengan hampir 8 tahun pembelajaran. Artinya, ia tidak akan punya keterampilan cukup untuk pasar tenaga kerja.
Ditambah lagi kurangnya gizi dan layanan kesehatan juga bisa mengganggu kesehatannya saat dewasa, sehingga menghalanginya untuk terus belajar, bekerja dengan baik, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jika tidak ada perubahan, mayoritas tenaga kerja Indonesia akan seperti Fitri dan mengakibatkan hilangnya hampir separuh pendapatan negara dalam jangka panjang. Namun demikian, berkat tindakan nyata Indonesia dalam memperkuat modal manusianya, Fitri telah berada dalam jalur untuk mencapai masa depan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi, masih ada yang perlu dilakukan, seperti komitmen dan kepemimpinan memperbaiki modal manusia harus diteruskan di seluruh Indonesia, mulai dari presiden, para menteri, juga gubernur, bupati, hingga kepala desa dan orang tua. Program pendidikan, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial harus diperkuat dan lebih terkoordinasi. Teknologi inovatif harus digunakan untuk meningkatkan akses juga mutu layanan. Terakhir, memulai gerakan sosial untuk perubahan, bekerja sama dengan pihak swasta, kaum muda, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan capaian modal manusia. Semua investasi tersebut akan meningkatkan peluang Fitri memiliki masa depan yang lebih cerah. Masa depan di mana Fitri hidup sehat, lulus sekolah, dan belajar dengan baik. Fitri mewujudkan aspirasinya dan mendapatkan pekerjaan yang baik, memiliki keturunan yang sehat, berpendidikan, dan produktif. Manfaatnya tidak hanya akan dirasakan Fitri dan keluarganya. Investasi bagi masa depan Indonesia akan membantu memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi semua penduduk Indonesia pada generasi-generasi berikutnya. Untuk mencapai masa depan tersebut, kita harus bertindak sekarang.